अस्सलाम वालेकुम मेरे तो भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है। एक दफ़ा फिर आ गया यूट्यूब वास्ते वीडियो बनाने वास्ते तो अज मैं तुहानू जड़ियाँ नवीं चीज़ां लैके आंदियां ने ना वो तुहानू दसना तो वो मिक्स करके असी जो है ना तो फिर बनाने आटा अज थोड़ा जहा डिफरेंट करना है तको मैं केह् लै के आंदा अज तको साखा तुहानू दसी आंदा है तको खुशबुआं ने नॉर्मल आटा ते थोम वगैरह वाले को नहीं जरूरत ठीक है। यह नॉर्मल आटा यह नॉर्मल आटा घर का ये मिक्स करा कंपोज आती है जितना को आटा है ना इतना को अभी भी पा रहा que se llama avena. avena ये जी ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद जी आ गया जी ये है आटा मकई का तो किसका कर रहा है No sé. Ay, ये है जी ये मकई का आटा भी हमने डाल लिया। ये जितनी जितनी तुझी जरूरत है ना उस हिसाब नाल पाओ ठीक है। उसके तो बाद आ गई है मकई साड़ी है मकई भी आ गई उत्ते उत्ते हुण असीं क्या करना है पहला एह वाली बोतल निक्की इस्तेमाल करनी है। si la grande mejor la guardamos. छोटी को चेक करते हैं ये खुशबू के लिए है भाई जी। Parece un pastel. Y con la misma botella cogemos la agua y así se queda limpia la botella. Cogemos la botella y con la misma botella lo echamos agua. Y ahora vamos mezclando. Mix करते हैं जी। Agua del río. इतना को लै लेना कि जितना को थोड़ा चंगा सख्त मासा बन जाए। मेरा शक है मैं ज़्यादा बना लिया। Y tienen que quedar como piedritas, ¿no? Sí, que no se quede ni muy duro. Y muy suave. Se le pausa, ¿sabes? Ya. Trae, mira cómo gira. Mira, trae.
Dios. Se está yendo, ¿eh? Mira, 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 mira cómo torce la. Dale, tío, tú puedes ganar esta lucha. Dios, se resiste, ¿eh? Es grande, ¿eh? Es grande, grande. Hazle, hazle que se canse. Mira, 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 mira. ¡Oh, la caña! Ven, ven, ven. Buah. Y mira, mira, mira la caña, Taja, mira el móvil. ¡Dios mío! Mira la carrete. Trae, 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 trae. ¿De qué allí qué hace? ¿Dónde se ha ido? Dale, cánsalo, tío. No será un cirulo, ¿no? No, no, un Mira el cirulo. móvil, Taja, graba bien. Ponte lejos, ponte más lejos ahí. Donde me veas a mí la caña. बहुत जबरदस्त लड़ाई आज फिर चल रही है जी। छोड़ूंगा नहीं इसको, निकाल के ही छोड़ेंगे। Uf. Mira la caña. बड़ी गेम है जी भाई, बड़ी आज फिर बड़ी गेम है। तो मेरा शक है तू बड़ा था। वाह ya estamos acercando, ये नजदीक आ गया थोड़ा। Buah. बहुत जबरदस्त किस्म का दाना लगे हैं भाई जी।
Tío, ¿tienes los guantes? अब लगता है खा पी गए। मोबाइल को देखें, जब उसने मोबाइल किया कानिया ने तो आपने क्यों नहीं उठाया? Que sí, que lo he grabado. No, जब उसने कानिया तेरी किया। Ya está cansada o cansado. थक गई है। ¡Buah, la caña! Caña तो गई है, vamos. Estamos con la captura de carpa. Señores, amigos, amigas, colegas, compis, una vez de nuevo haciendo la captura de carpa gigante en el río Ebro. Como lo sabéis, que vamos a hacer captura y suelta. Buah, no sé qué bicho es, पता नहीं qué बुलाया बाहर का. Y ya han sido como 10 minutos de lucha, ¿eh? No se cansa. Ya. थोड़े नजदीक आ जाएं जिसमें मैं सारा नजर आऊं. वाह, वो गई है, फिर लेके सारी डोर फिर ले ली है. थक गई है, थोड़े नजदीक आ जाए, मैं पूरा आ नहीं रहा. Sí, estás todo entero. अब लग रहा कोई नजदीक आई है. Sí. Está volando eso. Tío, grabo esto. Grabo eso. वाह, otra vez empieza a tirar. पता नहीं के मच्छी है बार का, पता नहीं, कोई पता नहीं पाएगी के मच्छी लगी है. Ya se acerca.
Ya se ha cansado, tío. Has ganado la batalla ya. Hasta que nos saquemos. No se sabe hasta que saquemos ya ahí. Vamos, vamos. ¡Buah, qué bicho! Ah, se ha vuelto a meter eso. Se está alejando ya. Tío, 12 minutos de batalla intensa. Pausa tal. Hemos cogido el monstruo del río. Ven, graba, 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 ayúdalo. Dios. ¡Qué grande! Pues la lucha ha valido la pena. Mira cómo sube el agua. Buah, que me he quedado atrás. El freno jodido. Me ha quedado atascado. ¡Dios! 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 ¿Eso que era la cabeza o no sé? ¡Dios mío! Graba, graba, graba. Dale, tío, súbelo. Ya tengo el carrito. No ve. Es que es enorme. ¡Buah! No. Tío, cójale de la cola. Sigue ahí. Ah, ya se ha ido. Mira cómo lo ha dejado.
Dios. Tío, lo paro. Paro ya el vídeo.